ताले से फादर पास्टर से जो जीसु से माने एबे कोठी से माने कौन पे ह्यूमन सागर को बंचे पारलेनी तेरो एबे भी समय अछि जो आदिवासी भाई और भौणी माने हिंदू धर्म परित्याग करी ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण करिसंती ए बाचाल मस्तिष्क लोकमानक बुद्धिरे पड़ी आपण धर्म परिवर्तन करंतु नाही नहले जेमिति मु आपनको उदाहरण देली तुमान गोटे गोटे शो पई 1 लाख 2 लाख टंका चार्ज नियंती एवं मल्ला बेले ताको पाखरे केही नाहंती ताको परिजन माने झगड़ा करूचंती एबे तो आपण माने एठु देखि दियंतु जे धर्म हमकु कोन सिखौची जते बेले से शेष समय आसीबो से शेष समय रे आपण हाथ उठेकी हे जगन्नाथ महाप्रभु मते रक्षा करंदो बोली कहिबे से धर्म परिवर्तन कथा करी ख्रीष्ट धर्म बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करू आसंत प्रिय बंधुगण आज भिडियो आमे जार ज तपी मिश्र को पुणी थरे भलरे धोइबा तेबे आपण मोर विगत भिडियो गुड़िक आपण निहाती देखिथिबे जदि देखि नांती आपण जाई देखि परिबे आ सेठार मध्य आमे तपी मिश्र को बहुत बढ़िया भाव आमे धोइचो बिना साबुन रे बिना सर्फ रे ताको आमे बहुत बढ़िया के आमे धोइचो जदि आपण देखि नांती जाई कि देखंतु एवं एंजॉय करंतु तेबे प्रिय बंधुगण तपी मिश्र समाज पाई गुटे कलंक केवल समाज नुहे आम देश पाई ये गोटे बहुत बड़ कलंक तपी मिश्र हाँ प्रिय बंधुगण कारण विगत भिडियो रे मु कही सारी यार परिचय कौन ये कौन सबकि कही सारी आउ जदि संभव हुए आज भिडियो रे मु कहिबे कारण मु थरे कहिया स्टार्ट कले आ मो मझिरे बिल्कुल मु अटकेनी आ मु भी जानिनी तपी मिश्र पाई मो पार्टी कौन कौन सब बाहर मिठा मिठा शब्द आ सेटा मु भी निजे जानिनी तबे देखा जाऊ मो पार्टी कौन बाहरुची आउ जहाँ भी किसी बाहर निहाती भाव में तपी मिश्र पाई ता एक बहुत बड़ विषय हम तेबे प्रिय बंधुगण ये जो तपी मिश्र को आप देखुंत ये जो तपी मिश्र यार शत्रुता केवल ख्रीस्टियान समाज पाई नुहे प्रथम विषय हूँ ख्रीस्टियान माने क्या निजर शत्रु बोली भावती ना किंतु एठार ये जो कुकुर अच्छे एठार ये जो कुकुर अच्छी कुकुर तपी मिश्र आपड़ कहींपारे जार जो तपी मिश्र आउ ए तपी मिश्र आउ सी तो समाज पाई गोटे कलंक किंतु प्रिय बंधुगण ये विगत दिन मानकर एमिती सब कांड गुड़िक करिअछि आपण जानिले आश्चर्य हेबे मुझे कहूली यार शत्रुता केवल ख्रीस्टियान समाज पाई नुहे यार ये समस्त सहित शत्रुता करिक बसी केमिति मु जहाँ कहि सत कहि सत छड़ा मिछ कहि नाही आपण जानिथिबे सनातनी कर्म ही धर्म जेतेबेले फिल्मटी रिलीज हेबा पूर्वरु तपी मिश्र कंट्रोवर्सी चलीथिला आउ एई जार जो तपी मिश्र आ ये कौन करिथिला ना ख्रीस्टियान मानक नारे जीशुंक नारे जीशुंकर चरित्र को लेकिन आ ख्रीस्टियान मान आधार करके बहुत किसी उल्टा सीधा कथबार्ता करथिला एवं आमे मत या भल भाव में पान देइथिलु तेबे प्रिय बंधुगण सेटा गला ता परवर्ती मुहूर्त आमे देखा पाइलु जे एई तपी मिश्र जने भौणी सहित शत्रुता करिसंती आउ तांकर शिव तांडव को चोरेकी निज चैनल रे पकेइले से भौणी जनक कौन कले केस कले या ना ये भलर नाम नहीं थिला आपण जानिथिबे तबे प्रिय बंधुगण किंतु से कहितला कौन कि तार चरित्र खराब तार चरित्र को आधार करिकी बहुत किसी विषय कहितला आउ सेटा गोटे शत्रुता गला शिव तांडव को निजर चैनल रे पकेकी शत्रुता सृष्टि कला ता परवर्ती मुहूर्त आम देखा पाइलु अनेक यूट्यूबर सहित माने से ख्रीस्टियान भी नुहंते माने तांको विरुद्ध रे कला तांको सहित शत्रुता सृष्टि कला
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ କ'ଣ କରିଛି, ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲା। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ତପି ମିଶ୍ର କହୁଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପରେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମରିବେ। ଆରେ ହଇରେ ତପି ମିଶ୍ର, ଜାରଜ ତପି ମିଶ୍ର, ହଇରେ କୁକୁର ତପି ମିଶ୍ର, ତୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତୁ ଯେଉଁ ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛୁ ନାଇଁ କି, କେତେବେଳେ କିଏ ହାଣିଦେବ ତୋତେ ଏକାଥରେ ମରିଯିବୁ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ପରେ ଆମେ ନୁହେଁ, ତୁ କେତେବେଳେ ମରିଯିବୁ ଆଗ, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କର ଆଗ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିକି ବସିଛୁ, ଆଉ କେତେବେଳେ କିଏ କେତେବେଳେ ଦେବ ତୋତେ ଏକାଥରେ ପାନେ ଦେବ ନାହିଁ କି, ଏକାଥରେ ଉପରକୁ ଯିବୁରେ ପୁଅ। ଏ କଥା ଭଲରେ ମନେ ରଖିଥା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ମାରିବୁ ତୁ, ଏତର ଦମ ଅଛିରେ ତପି ମିଶ୍ର। ଆଉ ଏସବୁ କାହିଁକି କରୁଛି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଅଇଁଠା ଚଟା କୁକୁର। ଯଦି ଇଏ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ୟାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ, ୟାର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲେ ସିନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଏହାକୁ ସାବାସି ଦେବେ। କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସନାତନୀ କର୍ମଇ ଧର୍ମ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଏଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ କରିଥିଲା, ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ତା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଲକୁଲ ଭ୍ୟୁ ଆସୁନଥିଲା। ୟାକୁ ମାନେ କୁକୁରଠୁ ବି ହୀନ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ମାନେ ୟାକୁ ବିଲକୁଲ ପଚାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ୟା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗଦା ଭ୍ୟୁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭ୍ୟୁ ଆସିଲା। ଆଉ 6 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ 1,00,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଇଏ ଏମିତି କାଣ୍ଡ କାରନାମା କଲା, ୟାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛି ତପି ଟକ୍ କରିକି। ଆଉ ଇଏ ଭାବୁଛି କ'ଣ କି, ଇଏ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ତେବେ ଯାଇ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବି, ତେବେ ମୋର ଭ୍ୟୁ ବଢ଼ିବ। କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭିକାରୀଟା ଆଜ୍ଞା, ଭିକ ଆଉ ଚୋରଟା ଇଏ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଶିବ ତାଣ୍ଡବକୁ ଚୋରି କରିକି ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଚୋରଟା ଗୋଟାଏ, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚୋର ଇଏ। ଆଉ ୟାକୁ ଆପଣ ଭିକାରୀ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଭିକାରୀ ବି କହିପାରିବେ। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ କହିଲେ ୟାକୁ ନିଦ ଲାଗେନି, ୟାର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏନି। ମେନ୍ ବିଷୟ ହେଉଛି ୟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେମିତି ବଢ଼ିବ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଏଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେ ମାନେ ଆପଣେଇଛି। ଆଉ ଆମର ବି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ କୁକୁରକୁ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲେ ଚଳିବ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତପି ମିଶ୍ର ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କର ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଭୁଲରେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି କିମ୍ବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କଲୁ, ତୋତେ ଏମିତି ଧୁଆ ହେଉଥିବ, ଜୀବନ ସାରା ତୋତେ ଧୁଆ ହେଉଥିବ। ଏଇଟା ଭଲରେ ମନେ ରଖ। ଯେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ ବନା ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୋତେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ତୋ ଭଳି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋତେ ଡରାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତୋ ନାଲି ଆଖି ଦେଖି ଆମେ ଡରିବା ଲୋକ ଆମେ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତପି ମିଶ୍ର କହୁଛି ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମରିବେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନେ ମରିବେ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏଇ ହାରାମି କେତେବେଳେ ମରିବ ୟାର ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରିକି ବସିଛି,
କେତେବେଳେ କିଏ ଆସିବ ଏକ ହାଣି ଦେଇକି ପଳେଇବ ଇଏ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବନି ଏକାଥରେ ଯାଇକି କୁଆଡ଼େ ଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।